प्यारे तलबा और तालिबात और नाजरीन आदाब। आज हम नदियों के बारे में बात करेंगे। क्या आपके घर के आसपास कोई नदी है? वो हमारी किस तरह मदद करती है? वो हमें पानी पिलाती है, खेतों को सरसब्ज और शादाब करती है। ऐसी ही एक नदी है गंगा, जो हमारे लिए बहुत मुक़द्दस मानी जाती है। तो आज हम एक नज़्म पढ़ेंगे, वादिये गंगा में एक रात। ये नज़्म है अख्तर शिरानी की। तो शुरू करते हैं मुसाफिर को मोहब्बत से इशारे, ए वादिये गंगा तेरे शादाब नज़ारे। ये बिखरे हुए फूल, ये निखरे हुए तारे, खुशबू से महकते हुए दरिया के किनारे। ये चांदनी रात और ये पुरख्वाब फिजाएं, एक मौजे तरब की तरह बेताब फिजाएं। सब्ज़े का हुजूम और ये शादाब फिजाएं, महके हुए नज़ारे हैं बहके हुए तारे। नींदों में हैं खोई हुई बेदार हवाएं, गुलजार हैं गुलरेज गौहरबार हवाएं, हैं नूर में डूबी हुई सरशार हवाएं। या बाल फिशां मस्ती निकहत के नज़ारे, सहरा हैं के ख्वाबीदा नज़ारों के शबिस्तां। दामन में लिए चांद सितारों के शबिस्तां, फिरदौस की पुरकैफ बहारों के शबिस्तां। अख्तर की तमन्ना है यहीं रात गुजारे, अख्तर की तमन्ना है यहीं रात गुजारे। प्यारे बच्चों, अभी आपने ये नज़्म सुनी। अब इसमें कुछ ऐसे अल्फाज आए हैं जो मुमकिन है कुछ लोगों के लिए नए हैं, तो उनको समझ लेते हैं। पहला लफ्ज़ है शादाब। शादाब कहते हैं हरा भरा सरसब्ज। एक लफ्ज़ आया है पुरख्वाब। पुरख्वाब कहते हैं नींद से बोझिल, ख्वाब आलूद। एक लफ्ज़ आया है मौजे तरब। मौजे तरब कहते हैं खुशी की लहर को। एक लफ्ज़ आया है नज़ारा। नज़ारा कहते हैं मंज़र को। गुलरेज। गुलरेज कहते हैं फूल बिखेरना। और एक लफ्ज़ आया है गोहरबार। गोहरबार कहते हैं मोती बरसाना। गोहर असल में कहते हैं मोती को। इसी तरह सरशार। सरशार कहते हैं मस्ती को, मस्त को। एक लफ्ज़ आया है बाल फिशां। बाल फिशां कहते हैं फैलाए हुए बाल। इसी तरह एक लफ्ज़ आया है निकहत। निकहत कहते हैं खुशबू को। ख्वाबीदा लफ्ज़ एक आया है, उसके मानी है सोया हुआ या ख्वाबों से बोझिल। एक लफ्ज़ है शबिस्तां। ये कई बार आया है। तो शबिस्ता कहते हैं ख्वाबगाह यानी सोने की जगह। अंग्रेज़ी में इसे बेडरूम कहते हैं। एक लफ्ज़ है पुरकैफ यानी मस्ती से भरा हुआ। एक लफ्ज़ आया है सहरा। सहरा कहते हैं रेगिस्तान। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमने ये नज़्म सुन ली। अब इस नज़्म पर गौर करते हैं। दरिया के किनारे पुरलुत्फ़ मनाजिर होते हैं। ठंडी हवाएं, खुला आसमान, रात के वक्त में पानी झिलमिलाता रहता है, तारों के अक्स पड़ते हैं। ऐसे खुशनुमा माहौल में नज़्म बड़ी खूबसूरत लगती है। ऐसे ही माहौल को बयान किया गया है इस नज़्म में। रात के वक्त चांदनी खुली हुई है और फ़िज़ा पुरसुकून है, जिसे नज़्म में पुरख्वाब फ़िज़ा से ताबीर किया गया है। यही फ़िज़ाएं बेताब देखने वालों के दिल में खुशी की लहर पैदा कर रही हैं। दरियाए गंगा का शुमार
ہماری قدیم ترین ندیوں میں ہوتا ہے۔ اس کا ہندوستانی تہذیب سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ ہماری وراثت اور تہذیب کی بہت بڑی علامت ہے۔ گنگا جمنی تہذیب رواداری کے ساتھ رہنے کا درس دیتی ہے۔ انسانیت کی بقا کا انحصار پانی پر ہے۔ انسانوں، مویشیوں کے پینے کے لیے اور کھیتی باڑی کے لیے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ندیاں ہی ہیں۔ ابتدا میں دریاؤں کے کنارے ہی انسانوں نے بستیاں بسائیں۔ انہی دریاؤں کے آس پاس انسانی تہذیب پھلی پھولی۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے ملک میں دریاؤں کو مقدس مانا جاتا ہے اور مختلف موقعوں پر ان کے کنارے میلے بھی لگتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ابھی ہم نے یہ نظم پڑھ لی، نئے لفظ سیکھ لیے۔ اب ایک مشق کرتے ہیں۔ مشق ہے خالی جگہ کو پر کرنے کی۔ تو یہاں پر اس نظم سے کچھ مصرعے ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے۔ اس میں ایک خالی جگہ ہوگی جس کو آپ کو پر کرنا ہے۔ تو پہلا مصرعہ ہے، اے وادی گنگا تیرے، پھر خالی جگہ نظارے۔ دوسرا مصرعہ ہے، یہ چاندنی رات اور یہ، پھر خالی جگہ، پھر فضائیں۔ تیسرا مصرعہ ہے، گلزار ہیں گلریز گوہر بار، پھر خالی جگہ۔ چوتھا مصرعہ ہے، دامن میں لیے خالی جگہ ستاروں کے شبستاں۔ اور پانچواں مصرعہ ہے، اختر کی تمنا ہے یہیں، خالی جگہ گزارے۔ تو آپ کو صحیح لفظ ان میں بھرنا ہے۔ اب ایک اور مشق کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ہر لفظ کا ایک متضاد لکھنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کون کون سے الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے کنارہ، اس کا متضاد ہوتا ہے درمیان۔ یہ مثال کے طور پر دیا گیا ہے، اب باقی آپ کو لکھنے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے نور، آپ کو اس کا متضاد لفظ لکھنا ہے۔ دوسرا لفظ ہے ہجوم، ہجوم کا بھی متضاد لکھنا ہے۔ تیسرا لفظ ہے امن، اس کا بھی آپ کو متضاد لکھنا ہے۔ اور چوتھا ہے خواب، آپ کو اس کا بھی متضاد لفظ لکھنا ہے۔ اور پانچواں ہے شاداب۔ تو ان سب کے متضاد لفظ یعنی جو اس کے مختلف معنی میں ہوں، بالکل اپوزٹ، اس کو متضاد کہتے ہیں، انہیں آپ کو لکھنا ہے۔ تو بچوں، ابھی ہم نے نظم پڑھ لی، اس کے نئے الفاظ سیکھ لیے، کچھ مشقیں بھی ہو گئیں۔ اب آپ سے کچھ سوال ہیں جن کے جواب آپ کو دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دریائے گنگا کی خوبصورتی کے اہم نکات بیان کیجیے۔ دوسرا سوال ہے، آپ کے علاقے یا آپ کے گھر سے جو سب سے نزدیکی ندی ہو، اس کے بارے میں آپ کوئی نظم لکھیے۔ تو پیارے ناظرین اور عزیز طلبہ، ابھی ہم نے ایک نظم وادی گنگا میں ایک رات کے بارے میں بہت سی باتوں کو سیکھا اور جانا اور اس کی خوبصورتی کا احساس کیا، خاص طور سے گنگا ندی رات کے وقت کیسی محسوس ہوتی ہے۔ اب آج کی بات یہیں ختم ہوتی ہے۔ شکریہ، آداب۔